Tapos ipataon na lang ako itong iyahang memory. Pre, memory card pa rin mo. Naliyak ko. Naliyak ko. Memory card. Try na. Sige, hindi ko magulo. Ay, hindi ako. Sige, oh, nakaundito. Pailo. Sige, nakaundito. Hindi man ako operator, ani. Sige, pag-open mo, one press, long press. Lagay mo. Okay. No, kahit di na tanggalin, okay lang. Yan na siya para yung gamit niya. Okay na. Nakakomplete. Tapos yung pako naman, ma'am. One press, then long press. Then long press. Sige, na po yun. Ito, patago lang ako. Yan na lang sa loob. Explain ko lang yung controls ng yung ito, na-detect niya po, ma'am. Confirm ko lang, ma'am. Transfer ko, ma'am, yung internal storage yun. SD card pa lang. Para dito, ma'am, nasisave. Ito, explain ko lang, ma'am. Ito, ma'am, power button. Yung pag naman, ma'am, one press, long press po, ma'am. Then, ito naman, ma'am, na CNS, mode natin, ma'am, sa drone. Kung mabilis, ma'am, tapos medium, tapos slow speed. Ito, ma'am. Pero mas ang gamiton dyan, mas gana yung ano. C, ma'am. C. Slow speed lang po, ma'am. Para yung kuha niya, ma'am, pang cinematic lang po. Tapos, for beginner lang po, ma'am. Para hindi po, kahit pihitin nyo, ma'am, ng malakas, ma'am, hindi agad, ma'am, ma-accelerate. Tapos yung yun naman, ma'am, normal mode or medium speed. Tapos yung S naman, ma'am, fast speed. Yung obstacle nyo, ma'am, yung sensor niya, ma'am, i-off niya, ma'am. So much better, ma'am. Direto sa cinematic. Sa C. C. Okay. Pero, ma'am, kung tapos na kayo gumamit, ma'am, ibabalik mo, ma'am, sa N. N. Okay. Tapos ito naman, ma'am, H, ma'am, return to home button, ma'am. So, meaning po, ma'am, once na malayo na yung drone, ma'am, pindutin nyo, ma'am, one press, tapos long press, babalik yung drone. One press, tapos long press. Kasi, ma'am, sa pag-on, ma'am, babalik yung drone. Kung saan po, ma'am, yung home point. Okay. Tapos ito naman, ma'am. So, pag babot, hindi mo na makabagsak, no? Hindi naman po, ma'am. Tandaan lang po kasi may sensor mga sa ilalim. Sige. Ito naman, ma'am. Saan na siya? Ito, ma'am. Pag-switch ng mode, camera to video. For example, ma'am, naka-camera tayo. Parang sa lapon lang po, ma'am. Pag white, camera. Pag red naman, ma'am, video. Okay. Yung pag-start naman, ma'am, yung shutter button, dito po. Okay. Play and start. Play and push or stop. Then, pag-capture naman, ma'am, switch natin po, ma'am. Switch po, ma'am, sa magiging camera, ma'am. Pag-capture natin, ma'am, yan, ma'am. Then, kung gusto mo i-save yun, ma'am, Save. lolodi pa, ma'am, dito, ma'am. Press mo yan, ma'am. Parang YouTube ay ka, ma'am, yung album. Ayan. Download mo lang, ma'am. Hello. So, dili di siya automatic mo save, no? Hindi po, ma'am. Pero, pag dinownload mo na, ma'am, automatic, ma'am. Automatic na sa gallery na. Sa gallery na. Okay. Tapos, kung gusto mo yung portrait mode, ma'am, ito, ma'am, pipindutin mo lang ito, ma'am. Portrait mode. Okay. Vertical siya. Pandilas mo, ma'am. Adjust. Tapos, yung pag-zoom naman, ma'am, ito, ma'am. Zoom. Inatap mo lang, ma'am, up to 3 times zoom. 3 times. Pero kung video, ma'am, mas malayo po yung video. Ang video. Pa yun, ma'am. 3 times zoom, 3 times. nakamalayo niya, ma'am. Mana pinaka sa zoom. Linaw lagi hapon, no? Ngayon siya camera. 4K60. 4K60 FPS po yan, ma'am. Tapos yung pag-restart ng mga resolution, ma'am, tapos FPS, ma'am, dito lang sa baba, ma'am. Tapos ito, ma'am, dapat naka-auto lang yan, ma'am. Kasi kung naka-manual, ma'am, naka-pro mode ka na yan, ma'am. Ikaw na po yung mag-a-adjust, ma'am. So, dapat ka na siya sa gilid na auto. Auto lang po, ma'am. Tapos dito, ma'am, dapat, ikaw siya po ng bahala, ma'am. Kung 1080p niya, ma'am. Or for 4K resolution, ma'am. Basta matong, ano yung, mataas ba yung ano niya? Resolution, ma'am? So, yan sa 4K. 4K 60 FPS, ma'am. Tapos
Tapos dito, ma'am, yung mapa natin, ma'am. Mapa. So, nasa Robinsons tayo ngayon, ma'am. Ayan natin, ma'am. Nag-loading, ma'am. Walang signal lahat. Ito yun, ma'am. Nasa Robinsons tayo, ma'am. Oo. Ayan, ma'am. Robinsons tayo. Kikita dyan, ma'am. Tapos, as we can see, ma'am, blue, ma'am. Blue. Kasi, Pwede nasa authorized zone tayo, ma'am. Kung red, Kung red, ma'am, restricted Siya area, pwede. ma'am. Bawal talaga magpalitan Bawal. dyan, ma'am. So, balik tayo, ma'am. Ito, ma'am. By meters po, ma'am, yung distance niya, ma'am. Altitude, ma'am. Arrow up, ma'am, altitude. So, by meters. Tapos yung right side na, ma'am, na arrow, ma'am. By meters din, ma'am. Yung distance niya, ma'am. Okay. Tapos at yung battery natin sa drone, ma'am. Battery natin sa drone. Nakita siya diha. Ito, 56%. 56%. Tapos sa controller naman, ma'am, hindi natin makikita, ma'am. Pero, yung indicator, Makita ma'am, man, oh. 25% per bar. Per bar. So, bali, ma'am, mga 25%, mga 30%. 30%. Okay, naraman siya sa ikaduha ka bar. Yes po, ma'am. Tapos, dito naman tayo, ma'am. Ito, sa control, FN, ma'am, FN. Yung FN naman, ma'am, Oh, FN. automatic, ma'am. Yung camera natin, ma'am, mag na 90 degrees below. Titingin, ma'am, sa baba. 90 degrees below. 90 degrees. Okay. 90 degrees. Tapos, kung gusto natin pabalikin, ma'am, Taas. press FN. Press lang. Okay. Tapos, yung sa likod naman, ma'am, yung pag-tilt ng camera, ma'am. Yung bali, ma'am, yung gimbal, ma'am, tataas, bababa. Aka na siya. Okay. Tapos tataas po, ma'am. Ito, ma'am, yung video, ma'am, tataas, as bababa. Ang kato yung camera, ano. Tapos may degree naman dito, ma'am, makikita mo dyan, ma'am. Kung anong standard. Zero kasi yung standard dito, ma'am. Zero. Tapos yung pag-portrait mode, ma'am, ha, dito lang, ma'am. Pang reels. Sir, video man. Kung landscape naman, ma'am. Landscape sa pang video taas. Tapos, ito, ma'am, controls na tayo, ma'am. Right joystick po, ma'am. Move forward, backward, tapos sideward po, ma'am. Dito naman po, ma'am. Up and down niya, ma'am. Pag tinas niyo, ma'am, tataas yung drone. Tapos pag binaba niyo, ma'am. Sa drone sa pikas. Oo po, ito, ma'am. Taas, tapos baba. Baba. Tapos yung side naman, ma'am. One, ma'am. Rotate po, ma'am. Pag sinide niyo, ma'am, rotate yung drone, ma'am. Sige, sige. Opo, ma'am. Okay. Well, ma'am, pero sa same position pa rin, ma'am. Same position. Para mag-rotate lang po, ma'am. Tapos, ma'am, take note, ma'am. Pag nakaharap po yung drone, ma'am, yung controls po, ma'am, opposite na po, ma'am. Pag pinunta natin ng papuntang left, papuntang right yung drone. Kasi opposite. Opposite man. Kaya kung basta nakatubang yun, ano. Kaya po, ma'am, kung papalipad ka po, ma'am, Dapat nakalikod yung drone para exactly po, ma'am, yung Karaya sa control. yun lang po, ma'am. Hindi pa try mo naglupad. Tapos yung pag-turn ng propeller po lang po, ma'am. Sige lang si mga lupad mo. May two types po yung pagpalipad ng drone, ma'am. May manual tapos automatic. Yung Ang manual, ma'am, manual, ganito, ma'am. kailangan B-shape. B-shape. B-shape, ma'am. V-shape. Opo. Ayun, ma'am, iikot yung drone. Kung gusto natin yung patayin, ma'am, at pag tinas natin to, ma'am, mag-take off na yung Take off. drone. Pero pag binaba natin to, Wala. ma-off yung drone. Ma-off. Tapos yung automatic, ito po, ma'am. Yung itong araw. Araw. Opo. Press natin. Kanang araw. Opo. Sige. Tapos long press po yan. Yung lipad po yan ng 1.2 meters. So, try natin dito na lang po ma'am sa baba. Pre, pasista ko po yan. Nagmamatang lang. Walang pa tumisip. Walang kulitan na yan. Dito nga ma'am. Sige, Araw, sige. automatic po ma'am. Automatic. Long press and release. Below the ground, complete. Ito ma'am. Ito ma'am, sensor niya ma'am. Kita mo yung orange? Oo, yung Sensor po yan, orange. ma'am. Hindi po yan, ma'am. For example, ika-atras ko, ma'am. Ako nakikita ko, ma'am. Hindi po yan na-atras, ma'am. Kasi nasa-sense niya, ma'am, na may tao. Opo. Yan, yung camera. Hindi siya matras, no? Kani. Opo, ma'am, kasi Ah, nagdidili tayo, ma'am.
Pero Kung na yung mga ma'am, kahoy-kahoy na yung mga punuan ba sa kahoy, hindi siya daling Hindi po, maano. ma'am. Ma-free break lang po talaga. Break siya. Taas ko, ma'am, up. Down. Down. Then rotate po, ma'am. Side ko lang, ma'am. Oo. Para nga atras po sa mga switch natin sa camera. Picture tayo, ma'am. Yan, ma'am. Tapos, sir. Babalik tayo dito. Yan. Okay. Rotate lang po, ma'am. Move forward natin, ma'am. Backward. Press. Ma'am, di umatas mo kasi nasa-sense tayo. Oo, okay. Pero sa sidebar, ma'am, gagana po yan, ma'am. Ang imamanover na natin, ma'am. Ano ito, ma'am? Press. Kusanay, press. Saka na. Kung i-manover na natin, ma'am. Oo. Move forward, tapos side ka rotate, iikot yung drone. Ay, oo. Parang nilito na po, ma'am, yung drone. Yun po, ma'am, yung pag-maneuver. Pero kung i-rotate mo lang, ma'am, ganyan lang po, ma'am. Tapos yung home point niya, ma'am, ito, ma'am. Pag i-return po natin, I-return. ma'am, babalik po siya. Hala, ano muna. Baka ma'am, tataas po kasi yung Hindi, drone, ma'am. i-return mo na ako. Ipapa-landing natin, ma'am. Ah, sige. Yung landing naman, ma'am. Pwede ka dito, ma'am. Pwede ka dito, ma'am. Ma'am. Tapos, long press mo, ma'am, para mag-land, ma'am. Or pwede ka nang, ma'am. I-down mo lang, ma'am. Long press down, ma'am. Long press down. Okay. Automatic yung drone na po, ma'am, yung bababa, ma'am. Ah, okay. Kaya na po, ma'am. Thank Ikaw, you. kasama tayo, ma'am. Ay, hindi ako. Baka mapali ng mga pako. Okay, rato akong partner kay nakatry